बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। छोटे चचा हम सबसे बहुत प्यार करते थे, हम भी उनके बगैर नहीं रहते थे। इनकी शादी की खुशी देखने का बड़ा अरमान था। फिर वो दिन भी आ गया जब वो दूल्हा बने। हमारे घर में खुशी की शादियाने बजने लगे। वो दादा के आखिरी सपूत थे। शादी बहुत धूमधाम से की गई। दुल्हन चची का नाम ज़ेबा था, बहुत खूबसूरत और आदत की भी अच्छी थी। शुरू के दिनों में तो सब ठीक चलता रहा, मगर फिर ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात रोनुमा होने लगे कि सारा कुंबा गर्दिश में आ गया। एक रोज इनकी किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत थी। चचा कब से तैयार बैठे थे, मगर चची तैयार होकर नीचे नहीं आ रही थी। जब चचा इंतजार से तंग हो गए तो मुझसे बोले, जाओ मारिया, अपनी चची को बुला लाओ, देर हो रही है। मैं जब ऊपर की मंजिल पर गई तो वो अपने कमरे में बगैर तैयार हुए बैठी थी। बहुत से मलबूसात बिस्तर पर सामने रखे हुए थे। उन्हें इस पोजीशन में देखकर मैं कुछ हैरान सी रह गई। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? कहने लगी, मैं खुद परेशान हूँ, देर हो रही है, मगर ये दूसरी बार हो रहा है। रात को मैंने तकरीब पर जाने के लिए कपड़े तैयार कर रखे थे, मगर जब पहनने को उठाए तो एक चीज गायब थी। पिछली बार मैंने पूरा सूट इस्त्री करके हैंगर पर लगाया था। अगले रोज दुपट्टा नहीं मिला और अब ट्राउजर नहीं है, हालांकि मैंने कल पूरा सूट इस्त्री किया था। सुबह से तलाश कर करके हार चुकी हूँ। ये सूट मुझे बहुत पसंद है, अब क्या पहनूं? जाने किसकी शरारत है। कमरे में तुम्हारे चचा होते हैं या मैं? अब वो तो मेरे कपड़े छुपाने से रहे। चची, आपके कपड़े यहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? मैंने तसल्ली दी। कोई बच्चा या बड़ा आपके कमरे में बगैर इजाजत के नहीं आता। तो फिर किसकी शरारत है? आज मेरा मूड सख्त खराब है, दावत में नहीं जाऊंगी जब तक ट्राउजर नहीं मिलेगा। इनका मूड खराब देखकर मैंने हालात को संभाला, क्योंकि इधर चचा आवाज पर आवाज दे रहे थे। जल्दी जल्दी इनका एक और जोड़ा इस्त्री कर दिया। चची, आप ये पहन लें, चचा परेशान हो रहे हैं। मैं आपका ट्राउजर ढूंढने में मदद करूंगी। फिलहाल आप जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना आपके सरताज का मूड भी बिगड़ जाएगा। मेरी मिन्नत करने पर वो तैयार हो गई। दावत से वापसी पर मैंने उनके साथ मिलकर गुमशुदा ट्राउजर बहुत ढूंढा। घर में सबसे पूछा, मगर वो नहीं मिला। उसके बाद ये मामूल बन गया, उनके कमरे से कोई न कोई चीज गायब रहने लगी। खास तौर पर जब इन्होंने कहीं जाना होता, वो कबल अज वक्त अपना कोई खास पसंदीदा मलबूस तैयार करके रख लेती। जूते, ज्वेलरी, पर्स, हर चीज मैच करती, मगर सुबह अजीब होता। दुपट्टा कभी जूता तो कभी ज्वेलरी में से कुछ कम हो जाता। वो ढूंढती रह जाती, रोती और कभी बेजार होती। यहाँ तक कि इनकी परेशानी में घर का हर फर्द शरीक हो जाता। घर के सारे अफराद मिलकर इनकी अशिया तलाश करने लगते, मगर जो चीज़ गायब हो जाती वो फिर कभी न मिलती। अब तो बड़ी चची पर मुझे कभी कभी शक सा होने लगा। यूं हमारे घर का सुकून तहबाला हो गया। छोटे चचा की शादी पर सब कितना खुश थे, लेकिन अब हर एक अफसरदगी का शिकार रहने लगा था कि आखिर ये क्या माजरा है। तभी छोटे चचा ने बड़े चचा के बच्चों पर नजर रखना शुरू कर दी, जो खासे समझदार थे। वो हरगिज ऐसी हरकत नहीं कर सकते थे। तमाम अफराद कुंबा चचा के कमरे की तरफ जाने से डरने लगे। किसी काम से जो भी जाता उस पर चोर होने का शुबा लग जाता। दुल्हन चची खुल्लम खुल्ला कहने लगी कि क्यों आए हो मेरे कमरे में कुछ चुराने? इतना सामान तो लूट चुके हो मेरा। और जाने वाला बेचारा नजरें चुरा कर वापस आ जाता। वो घर जो कभी सुकून का गहवारा था, अब वहां अक्सर लड़ाई रहने लगी। सभी एक दूसरे से नाला थे। चचा ने घर वालों से बातचीत कम कर दी थी। अब सुकून सिर्फ उसी सूरत में होता जब ये लाडो चची अपने मैके चली जाती। वो जाने से कबल भी सख्त परेशान नजर आती, अपनी एक एक चीज गिन कर रखती। इनके जाने के बाद अम्मा और बड़ी चची सर जोड़कर बैठ जाती और इस मसले का हल सोचती। मसले का कोई हल न निकलता। छोटी चची के वापस आते ही कोई न कोई चीज गायब होने लगती। अब ये होने लगा कि हमारे पोर्शन से भी रोजमर्रा का सामान गायब होने लगा।
کبھی کچن کا کوئی برتن، کوئی پہننے کا کپڑا، تو کبھی کچھ اور۔ زیبا چچی بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ ضرور اس گھر میں کسی جن بھوت کا بسیرا ہے، کیونکہ گھر کے بچے پیسے اور جویلری تو چرا سکتے ہیں مگر کچن کی ہانڈیاں، توا، چمچہ اور گلاس نہیں۔ وہ اکثر چچا سے لڑتی کہ مجھے اس گھر میں دھوکے سے بیاہ لائے ہو، آپ لوگوں نے یہ بات میرے والدین سے چھپائی کہ اس گھر میں جن بھی رہتے ہیں، نقصان تو میرا زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حل سمجھ میں نہ آیا، امی جان پڑوس میں گئیں اور اس پریشانی کا احوال دیا۔ پڑوسن نے ایک عامل بابا کا بتایا، والدہ اور دادی نے ان سے رابطہ کروایا۔ تبھی اس گھر میں ہر ہفتے تعویذ گنڈے اور عملیات کرنے والے بابا جی آنے لگے۔ یہ بھی عجب قسم کے عامل تھے، ہر ایک کو گہری نگاہوں سے دیکھتے، کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتے جاتے۔ یہ کبھی 10,000 تو کبھی اس سے زیادہ پیسے بٹورتے اور چلے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ شریر قسم کے جنات نے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے، ان سے چھٹکارے کے لیے چلا کرنا پڑے گا۔ اسی مد میں کبھی کالے بکرے کا سر، کبھی گوشت کے بڑے ٹکڑے جن کو کسی اندھیری رات میں قبرستان میں دفن کرنا ہوتا، منگوائے جاتے۔ پھر ہر 4 دن بعد قسم قسم کی دالیں منگوا کر پانی میں بہانے کے بہانے لے جاتے۔ 7 چڑیلوں کو اتار کر غیر یقینی اور غیر مدلل شرائط پر عمل کرواتے۔ بہرحال ان کے عملیات سے گھر کی جو چیزیں غائب ہوتی تھیں وہ تو بددستور گمشدہ رہیں، مگر کنبے میں لڑائی جھگڑے، بدتمیزی اور بڑھ گئی۔ ابو روز روز کی اس بک بک سے بیمار رہنے لگے، کاروبار پر بھی برے اثرات مرتب ہونے لگے۔ سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ ہم سب افراد کنبہ، خاص طور پر کم سن افراد، اپنے گھر سے خوفزدہ رہنے لگے، یہاں تک کہ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے ساتھ جنات رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے چچا کے بچے جو اسکول میں زیر تعلیم تھے اور میرے چھوٹے بھائی اور بہن سب ہی پڑھائی میں کمزور ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، چچا کی شادی کو سال گزر گیا مگر حالات میں بہتری نہیں آئی۔ چھوٹی چچی کی تو طبیعت ناساز رہنے لگی تھی، اب وہ مزید الجھی رہتی۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، وہ امید سے تھی، ہونے والے بچے کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھی۔ انہی دنوں میری ایک سہیلی نے اپنی ساری ہم جماعت لڑکیوں کو گھر پر دعوت دی۔ درس قرآن تھا اور لازمی آنے کو کہا تھا۔ دنیاوی محفلوں میں سبھی جاتے ہیں، درس قرآن پر نہ جانا ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا امی نے مجھے خوشی خوشی جانے کی اجازت دی، بلکہ خود بھی ساتھ چل پڑی۔ معلمہ باجی کا بیان سن کر ایمان تازہ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت، حاجت روائی اور مشکل کشائی کی تفصیل بیان کی۔ ہمارے مسائل، دن بدن بڑھتی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے باور کرایا کہ دکھوں اور پریشانیوں کا علاج نماز ہے، جو جنت کی کنجی ہے، جو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ واقعی دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ میں نے یہ بات ذہن نشین کر لی، جیسا کہ قرآن پاک میں تلقین ہے کہ مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے۔ ہمارے گھر کے سبھی افراد نماز کو بھلا چکے تھے سوائے دادا دادی کے۔ درس کی اجتماع دعا ہوئی اور اس کے بعد ہم معلمہ باجی سے ملے۔ امی بہت متاثر تھیں، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ باجی سے اپنے گھر کے پریشان کن حالات کا ذکر کیا۔ معلمہ نے کہا، ہر پریشانی کا حل ہمارے گھر میں قرآن پاک میں موجود ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ سب گھر والے عاملوں اور تعویذ گنڈوں کے چکروں میں نہ پڑیں، صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ سارا کنبہ نماز کی پابندی کرے، سورہ بقرہ کی بکثرت تلاوت کرے، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ میں اور امی جب گھر آئے ہمارے دل کی دنیا بدل گئی۔ امی کی کوششوں اور نیک نیتی کے باعث گھر کے سب افراد نماز کی طرف راغب ہوئے۔ شاید یہ غرض تھی کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے جس سے ہم دوچار تھے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے، سورہ الناس کا ورد کرتے، آیت کریمہ اور آیت الکرسی کا ورد بھی جاری تھا۔ لگتا تھا کہ دلوں میں لگا زنگ اتر رہا ہے، قرآن کی برکات نازل ہونے لگی۔ 1 ماہ سے پہلے کا ذکر ہے، ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھے بنا سو گئی۔ نیت میں خرابی آئی تو عجیب کیفیت ہوئی، پھر ڈوبتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ اللہ کے سامنے
शर्मिंदगी का इजहार किया। वज़ू करके नमाज अदा की, दरूद शरीफ का विर्द करते हुए दोबारा आंख लगी ही थी कि यकदम चीज़ों के हिलने और खटपट की आवाज़ सुनी। मैं फिर जाग गई। जिनका तसव्वुर आने लगा, जिस्म पर कपकपाहट तारी होने लगी, वगरना इस वक्त कौन जाग सकता है। सब बहन भाई पास ही सो रहे थे। फिर हिम्मत की मुअल्लिमा बाजी की आवाज़ें याद आईं कि जब शैतान इंसान पर गलबा पाना चाहता है तो उसे अजीब वसवसे लाहक होते हैं जो उसके ईमान को कमज़ोर कर देते हैं। ये जादू, टोने, तावीज़ सभी नाजायज़ हैं। मैं यकदम उठ बैठी। आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांक कर देखा। छोटी चची हाथ में कुछ पकड़े बरामदे से सीढ़ियों की तरफ जाती नजर आई। जहन में फौरन मुनकशिफ हुआ, अरे ये इस वक्त, ये तो दिन के वक्त हमारे पोर्शन की जानिब आना पसंद नहीं करती, और अब रात गए। मैंने फौरन बहन को जगाया, उठो मारिया, मगर शोर किए बगैर चुप रहना। वो सोई सोई सी ना समझे के आलम में मुझे देखती रही। फिर भाई को जगाया। मैंने कहा, उठो, एक चोर आ गया है, जाओ अम्मी और अब्बू को जगा दो, और सुनो, आहट ना होने पाए वरना चोर भाग जाएगा। मैं मारिया का हाथ पकड़े फौरन राहदारी से बरामदे तक आई और सीढ़ियां चढ़ती गई। ऊपर आई तो चची गायब थी। कमरे में झांका, दरवाज़ा खुला था। चचा खराटे भर रहे थे, जबकि चची कमरे में कहीं नहीं थी। इतने में अम्मी, अबू, फरहान, सुफियान सभी आ गए। ना समझी के आलम में हैरत ज़दा खड़े थे। अब मैं खजल थी कि क्या बताऊं। हो सकता है चची को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो और वो निचली मंजिल में आ गई हों। मैंने क्या समझकर सबको इकट्ठा कर लिया। अभी सोच ही रही थी कि इतने में चची मुकम्मल अंधेरे में किचन से निकलकर ऊपर की मंजिल को चल दी। मगर ये क्या, वो हम सब के पास से गुजरी और किसी को भी नहीं देखा, वरना कोहराम बर्पा कर देती। वो हाथ में 2-3 छोटी छोटी अशिया उठाए सीधी चल रही थी और इर्द गिर्द से बेगाना थी। हम सब उनके पीछे चल दिए। उनका रुख तीसरी मंजिल पर बने स्टोर रूम की तरफ था, जहां घर के किसी फर्द का आना जाना नहीं था। चचा की शादी के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गया था। स्टोर में छोटी चची के जहेज का सामान और घर की फालतू अशिया पड़ी थी। ज़ेबा की आंखें बंद थीं। बड़ी महारत से इन्होंने पहले हाथ में थामी हुई अशिया को ज़मीन पर रखा, फिर स्टोर का लॉक खोला, दोबारा अशिया को फर्श से उठाया और स्टोर के अंदर चली गई। हमारी हैरत बढ़ती गई। अब इन्होंने अपने जहेज का ट्रंक खोला और हाथ में पकड़ी हुई एक प्लास्टिक की प्लेट इसमें डाल दी। ट्रंक बंद किया, फिर वो गैलरी की तरफ मुड़ी और पुरानी वॉशिंग मशीन खोलकर गैलरी के आगे की और उस पर चढ़ गई। उनका इरादा ऊपर रखी चायदानी और चम्मच उठाने का था कि हम सब उनके पास पहुंच गए। अब समझ में आ गया कि कौन है जिसने हमारे घर पर कब्जा जमा रखा है। अम्मी ने इन्हें आवाज़ दी, ज़ेबा, ये तुम क्या कर रही हो? खुदारा थम जाओ वरना गिर जाओगी। इसके साथ ही इन्हें थामा तो वो बुड़बुड़ाकर जाग गईं और चीज़ें भी हाथ से गिरा दी। वो पूछने लगी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? अब्बू ने कहा, बेटा आइए हमारे साथ, मुआवजा समझ में आ जाएगा। सुबह दम हम सब बहन भाइयों ने मिलकर सामान नीचे उतारा। चची की बिस्तरों वाली बड़ी ट्रंक को खोला। तब एक एक चीज जो गुम हुई थी और पिछले साल से गुम होती आई थी, सभी की सभी बरामद हो गई। चची की समझ में सब कुछ आने लगा। तभी हर एक के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट उभर आई और ज़ेबा चची शर्मिंदगी से आंखें झुकाए बैठी हुई थी। अम्मी से रहा नहीं गया, बोल पड़ी, तुम हम सबको चोर समझती थी, हकीकत में हर चीज तुम खुद गायब करती रही। बोलो, ऐसा क्यों किया? अब्बू ने फौरन अम्मी की बात काटी। बेगम, इन्हें नींद में चलने की बीमारी है, इनके इल्म में नहीं था कि ये सब कुछ खुद करती हैं। दादी ने कहा कि नींद में चलने की बीमारी को छुपाने के लिए पूरे खानदान का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई थी। हमने क्या बिगाड़ा था? अगर अपना समझती थी तो हमें बता सकती थी, इतने बुरे दिन तो ना देखने पड़ते। कितना हंसी खुशी रह रहे थे सब। चची बोली, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे नींद में चलने की बीमारी तो है, मगर मैं चीज़ें गायब नहीं करती थी। मैं ये सब गैर इरादी तौर पर करती रही, ला इल्म हूँ, इससे ज़्यादा मैं परेशान थी। दादा अबू ने कहा, मेरी बहू से झगड़ा ना करो, वो बेकसूर है, हम डॉक्टर से मशवरा करेंगे।
چچا نے کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، پھر ایک ایسا ڈاکٹر ملا جو اس بیماری سے واقف تھا۔ چچی اس کے زیر علاج رہیں۔ والدین بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے رشتہ کرنے سے قبل نہیں بتایا، ورنہ اگر چچی کی بیماری کا ہمیں پتہ ہوتا تو اتنی رنجشیں جنم نہ لیتیں۔ بہرحال اب ہم چالی پیروں اور عاملوں کے چنگل سے نکل آئے۔ چچی کو بھی دادی نے تلقین کی کہ اگر چاہتی ہو کہ حالات درست سمت میں چلیں تو باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ چچی زیبا جو پہلے باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی تھی، انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی راہیں آسان کر دیں اور مرض میں بہت زیادہ افاقہ ہوا۔ بے شک زندگی تھوڑی سی ہے، مگر اسے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے بلا شبہ سکون میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔